নমস্কার বন্ধুরা, আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। ঠিক আছে, আমাদেরই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশে যারা এনএসজি আন্ডারে পিসিসিসি বিসি यानी পুলিশ কমান্ডো ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কোর্স করতে যাবে এনএসজিতে। ঠিক আছে, তার জন্যে আমাদের সিআইটিতে আমাদেরই বেঙ্গলে কিছু ছেলে তারা ফ্রি কোর্স করছে। তাদের আজকে প্রথমবার বিওসি বেটাল অপটিক্যাল অ্যাসাল্ট কোর্স আজকে টেস্ট আছে। টেস্ট বলতে না, প্রথম প্র্যাকটিস, মানে এনার্জি লেভেলে যে অবস্ট্যাকলগুলো হয় ওইটা কী আছে আর কীভাবে করতে হয় ওই প্র্যাকটিস আজকে করাবো আমরা। ঠিক আছে, তো চলুন একটু বিএসসি কীভাবে করতে হয় আর ওরা কীভাবে করে। ঠিক আছে, পাতল 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 ধর 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 ধর। ও হ্যাঁ, সাবাস, হ্যাঁ সাবাস 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 সাবাস। হ্যাঁ নে गुड शाबाश गुड कंट्रोल रख, कंट्रोल हाथे पावर रख हां कंट्रोल रख। नेक्स्ट 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 ये असली कमांडो देखे, कमांडो। आने पर आसे दे पर नहीं 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 हाथा हाथा रे हाथा बाता उनको दाता ले दात ले फिर बाता ले फिर ले बस। शाबाश হাতের মাঝখানে পাওয়া যাবে। 5G था ना बीएसएनएल 5G से 2025 में 5G में जा रहे हैं। अभी सर सब बीएसएनएल में जा रहे हैं। हम भी जाएंगे। कितना वो बोल रहा है, लेकिन 5G नहीं दे रहा है, 4G है। 5G उसका 2025 से चालू होगा। फिर भी ठीक है। नहीं, नेटवर्क स्पीड होने से हो गया हम लोग। 4G नहीं चाहिए हमें। 5G कहाँ चलता है? 5G नहीं चलता क्योंकि उसका 5G 4G हाथेर ऊपर पागल है किसका बात। चलो एक बंदा परफेक्ट नहीं है तो ये सब कर पाएगा। आधा 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 एक भी नहीं बड़ा 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 एक जन जाए। इतना टाइम लगा रहा है। चले जाओ डाउन डाउन। तो वही तो शाबाश शाबाश गुड जा जा होने जल्दी जा, आ जाओ अच्छी नहीं कर चल उड़ा चल 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 ए ये चढ़ गुड खेले बस पाला का साला ढेमना गुलो साला सब सर्वनाश सब एकदम फटाफट फटाफट आते হবে। शाबाश 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 এই তো এই গুড গুড শাবাশ 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 এই তো আসি মানে এরা খেয়ে স্বাদ পেয়ে গেছে, বারবার করছে। বাহ 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 শাবাশ। হ্যাঁ তো তোল তোল। पाड़ा लॉक कर दुपा लॉक कर है, दुपा लॉक कर है। पादे ठेल हाथ दी ठेल है, हाथ दी टर्न पादे ठेल है। পাটা ক্লোজ কর, পাটা ক্লোজ করে পা দিয়ে উঠালে দে। যখন হাত দিয়ে টানছিস পা দিয়ে উঠালে, হ্যাঁ এটা অনেকটাই জোরে হবে, সাপোর্ট পাবি। চলো চলো ज्यादा खुशी ना आता। বহুত খুশি না ভাই। चलो इसमें डाउन से डाउन जा जा आ बिट्टू शाबाश शाबाश शाबाश। और इसमें तो सूखा है, वहां पर तो पानी रहेगा। शाबाश शाबाश पानी डाल देगा। टान 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 हाथ टान। आ जाओ बंधु आए। गुड 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 बहुत बढ़िया। स्पीड 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 ना थोड़ा ना होगा यार। ए हिप्टा का लगा हिप्टा का लगा। चलो शाबाश चलो शाबाश बहुत बढ़िया गुड शाबाश 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 शाबाश। সময় এই যে কোমর থেকে একটু উপরে উঠে গেলে হয়ে গেল। ঘুরে না পাই জিমি নাবিস, ঘুরে না ভাই, নাম না ভাই, শুয়ে পড়ে। হ্যাঁ ধর একাতে একটা ধর। হ্যাঁ
গুড গুড সাবাস সাবাস জাম্প করেছে নিচে যাও হ্যাঁ যাও খেলো এবারে এটা তো প্রপার হয়ে গেল না এটা তো পার করলে কমসে কম সাবাস আচ্ছা 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 শুরু করো টেকনিক পকড়ো ঠিক আছে খুলে গেছে ক্রস এই তুলবে নি করে চল আমি তুলবো চলো দাঁড়া হাত তাই দিয়ে এমনি ধরবি না মারটা এমনি করে ওরে হাতটা করে ধরে দিব দোনো পা দেখ এই যে করেছিস আবার করছিস কেন হাতটা দিয়ে হাতটা দিয়ে চল